जगिथिबा देवी गण भक्तंक निमंते जगिथिबा देवी गण भक्तंक निमंते प्रभुर आज्ञा को पाळु जगते प्रभुर आज्ञा को पाळु जगते प्रभुर आज्ञा को पाळु जगते। से कहते जे तांको आज्ञा मिलिबो जे तुमे देवी माने समस्ते एबे आसी गहन रे ठुळ हेबो ए गहन रे ठुळ हेले तुमे जगन्नाथंकु दर्शन करिबो जगन्नाथंकर सानिध्य लाभ करिबो एवं तुमको बहु दिनर आशा अभिलाष तुमर पूर्ण हेबो तुमे सुस्थ अनुभव करिबो एवं तुमे कोन करिबो ना भक्तंक निमंते तुमे जगिकिरी रहिबो मा माने ए 16 मंडलर अधीश्वरी को से आज्ञा देउछंती जे तुमे भक्तंक निमंते जगिकी रहिथिबो आउ कोन करिबो ना प्रभुर आज्ञा जहा रहिछि ए गहन तल रे जहा आज्ञा रहुछि जहा को गिरी क्रोटर आज्ञा बोली कहा जाउछि ताकू अक्षरे अक्षरे ए हृदय रे धरी हृदय रे रखी पालन करुथिबो सेथिरु हुड़िबो नाही तेणु कौन करिबो प्रभुर आज्ञा पाळीण दिग को बाहुड़ी प्रभुर आज्ञा पाळीण दिग को बाहुड़ी सीमांत को जगी सुखे आनंद रे खेड़ी सीमांत को जगी सुखे आनंद रे खेड़ी सीमांत को जगी सुखे आनंद रे खेड़ी। तेणु कौन हेबो ना तुमे प्रभुर आज्ञा को तुम मन रे रखिथिबो हृदय रे रखिथिबो अक्षरे अक्षरे मने रखिथिबो कौन करिबाकू हेबो एवं तुम सीमांत को जगी देवी माने प्रभुर आज्ञा को पाली तुमे आनंद रे ए दुष्कृत नाशन लीला रे सामिल होई खेला लीला करिबो आ तुमे खेला लीला कले से आज्ञा को पाली ए सनातन धर्म संस्थापन हेबो सत्य उदय हेबो सबु किछि तुम हाथ रे अछि तेबे ए घटना सुनिबा परे कोन करिवे 64 कला कात्यायनी हेबे ठूल क्षण करे जगत को करिबे निर्मूल क्षण करे जगत को करिबे निर्मूल क्षण करे जगत को करिबे निर्मूल क्षण करे जगत को करिबे निर्मूल। तेणु कौन कहले 64 कला कात्यायनी ए आज्ञा सुनी ठूल हेबे समस्ते गहन रे ठूल हेबे आउ एभली कार्यक्रम करिवे ए जेते दुष्कृत अछि संसार रे क्षण करे सबु किछि निर्मूल करिदेबे तेणु सेई मां मानक प्रीत्यार्थे आनंद एक बार हरि हरि बोल सेई मां मानक प्रीत्यार्थे हुळहुळी समस्ते प्रदान करंतु आनंद एक बार हरि हरि मां ठाकुराणी माने 16 मंडलर ए संसार रु समस्त दुष्कृत को निर्मूल करी धर्म को संस्थापना करंतु आनंद एक बार हरि हरि बोल गहन दल विद्यार्थ आनंद एक बार हरि हरि बोल तेबे समस्त छुटिबे गहन को
କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମିଳିଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରୁ ମିଳିଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆସ, ମୁଁ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ହୋଇଥିବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଅଭିଳାଷ ବାକି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବ। ତେବେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଣ ଘଟିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବାହାର ହୋଇବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବାହାର ହୋଇବେ, ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ, ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବାହାର ହୋଇବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମଲାଇ ରଣରଙ୍କା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମଲାଇ ରଣରଙ୍କା ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମଲାଇ ରଣରଙ୍କା ଥିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାହାରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନିବାସ ଏବଂ ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ଉଭୟ ରଣରଙ୍କା ହୋଇ ଆସିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଦୁଷ୍କୃତ ବିନାଶ ନ ହେବ, କିଭଳି କଣ ହେଲେ, କିଭଳି ଧର୍ମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍କୃତ ବିନାଶ ହେବ, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଆଉ ମା ସମଲାଇଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଛେ। ତେବେ ତାପରେ କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଦିଗୁ ବିରଜା ବାହାର ହୋଇବେ, ଉତ୍ତର ଦିଗୁ ବିରଜା ବାହାର ହୋଇବେ, ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ, ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ, ସଙ୍ଗେ ବହୁ ସୈନ୍ୟ ଘେନି କଟକେ ମିଳିବେ, ତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ବାଣୀ ଆକାଶ ପୁରିବ, ତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ବାଣୀ ଆକାଶ ପୁରିବ, କଲିକତା କାଳୀ ମାତା ଏକରଡ଼ି ଦେବ, କଲିକତା କାଳୀ ମାତା ଏକରଡ଼ି ଦେବ, କଲିକତା କାଳୀ ମାତା ଏକରଡ଼ି ଦେବ। କଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମା ବିରଜା ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅନୁଚର ରହିଥିବେ। ତାଙ୍କ କୋଳାହଳ ଏତେ ପୁରିବ, ତାକୁ ଶୁଣି କଲିକତାର କାଳୀ ମା କାଳୀ, କାଳିକା ମଣ୍ଡଳର ଯିଏ ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଦେବେ। ଭୀଷଣ କାୟ ରଡ଼ି ଗୋଟେ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କୋଳାହଳ ଏ ରଡ଼ି ହେବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ? ତାକୁ ଶୁଣି କଣ ଘଟିବ? ଐଶାନ୍ୟ କୋଣୁ କାମାକ୍ଷୀ ବାହାର ହୋଇବେ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣୁ କାମାକ୍ଷୀ ବାହାର ହୋଇବେ, ସତ ସତ ଚାମୁଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ, ସତ ସତ ଚାମୁଣ୍ଡା
ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ ସତ ସତ ଚାମୁଣ୍ଡା ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ ନେବେ ଏ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶନ ଲୀଳାକୁ ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶନ ହୋଇ କିଭଳି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ ଏ ଧର୍ମ ନାମ ଯାହାର ସନାତନ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଯେ ଗହଣ ଦଳ ହିଁ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପକ। ଆଜି ନୁହେଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧର୍ମରେ ଟିକେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖା ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗହଣ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଗହଣ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଏ ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଆସିଛି ବଳାସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ଏ ଗହଣ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁଭବ କରିବେ ସାରା ରାତ୍ର ରହିବା ପରେ ଯେ ଧର୍ମରେ ଯଦି କିଏ ଧାରଣା ଦଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଗହଣ ଦଳ। ଏ ଗହଣ ଦଳରେ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମସଭା ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି କି ରାମଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ବୋଲି ଭାବି ଯାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ এই আধ্যাত্মিক শব্দর অর্থ কোণ আমি জানি নথাউ। তেণু আমি অনেক সময় ঠকি যাও। সন্ত ভীম ভোই আপনার এই অতি নিকটবর্তী রেঢ়াখোল অঞ্চলর মহিমা ধর্মর যে হচ্ছেন মুখ্য প্রচারক মহিমা স্বামী, যে প্রচার করে মহিমা ধর্ম যাহাকু বুদ্ধ স্বামী বলি কুহযায়। নবম অবতার ভাবে যে আসলে से महिमा धर्म बा अलेख धर्म प्रचार करथिले। तांकर प्रचारक हेउचंती संत भीम भोई आपणकर ए अति निकटवर्ती रेढ़ाखोल अंचल। से पदे कहिसंती से ही एका महागुरु विजय शून्य मंदिर, से ही एका महागुरु विजय शून्य मंदिर, भल करी चिन्हि तांकु कर स्तुति हे, भल करी चिन्हि तांकु कर स्तुति हे, शून्य पुरुष मतरे खेलुचंती हे, शून्य पुरुष मध्यरे खेलुचंती हे, शून्य पुरुष मध्यरे खेलुचंती हे। भीम भोई से सनातन संपर्क में कहते से कहते जे सनातन से ही होचंती ब्रह्म, से ही होचंती सत्य, से ही शाश्वत, से चिरंतन। आमर
संबलपुर मंडल सभापति एबे एबे आपनको कही गले जे सनातन हेउचंती सत्य शाश्वत चिरंतन एवं सत्य शाश्वत चिरंतन हेउचंती ब्रह्म एवं तांकु वर्णना करुछंती भीम भोई संत भीम भोई जे सीए हेउछंती महागुरु सेही होछंती गुरु सेही गुणातीत रूपवर्जित सेही होछंती अरूप निर्गुण ब्रह्म सेही होछंती गुरु एवं तांकु भल करी चिन्ही तांकरी स्तुति कर पुणी कौन कहउछंती से सनातन किए सेहिटी जीवर धन अप्रते न कर मन सेहिटी जीवर धन अप्रते न कर मन भल करी चिन्हिबे धर चेती हे भल करी चिन्हिबे धर चेती हे शून्य पुरुष मात्रे खेलुचंती हे शून्य पुरुष मात्रे खेलुचंती हे शून्य पुरुष मात्रे खेलुचंती हे से कहते से जे सनातन से केवल गोटे धन बा संपद ए जीवर आउ किछि संपत्ति नहीं आपण भाबुथिबे जे मु जदि दीटा कोन सुना अलंकार पिंधिछि से मो धन भाबुथिबे मु जदि ट्रंक रे कि अलमारी रे बिडाई टंका रखिछि से मो धन भाबुथिबे जदि मु 2 गुंठ जमी किनिछि सेतिक मो धन बोली किंतु ये जेते जिनस कहली ताकू काहाकू मो कोकेई रे बंधा हेकी गला बेले एतिकी टिके भी नहीं परिबिनी सेतुरु जो धन टिकु मु नहीं कि आसीची सेतिकी धन मु नहीं कि चली जीवी आउ मो ए पंचभूत शरीर पड़ी रहिबो तेबे मु अनुभव करबा कथा जे सेतिकी मोर धन अछि आउ किछि नाही भीम भई कहउचंती सेही केवल होउची मो ए जीवर धन तार स्वरूप मो नासारे जाउची आसुची से सनातनଙ୍କ स्वरूप आ सेतिकी जाउची आसुची बोली मु कथा कहउची जेतेबेले सेतिकी को धरी मो घटरे जो स्वामी अछंती सेतक धरी से चली जिबे सेतेबेले कोन हेबो ना आउ ए शरीर रो किछि मूल्य रहिबनी मु पोड़ा हेबी बा पोता हेबी तेणु सेतिकी धन को मु जदी ए भीतर चेतिकिरी चेतना रे धरी रखिथिबी चिन्ही रखिथिबी तेबे सेतिकी धन को मु अति कम रे सांगरे नहीं किरी परम पदरे मिसी परिबी तेणु पुणी से कौन चेतई दौछंती ठाकुर महिमा से एका गुरु महिमा ठाकुर महिमा से एका गुरु महिमा धन दिए उचाकी पाई करी भीति है करी है उचाकी पाई करी भीति है शून्य पुरुष मत्रे खेलुचंती है शून्य पुरुष मत्रे खेलुचंती है नर रूपे देवा देवी खटी चंती है नर रूपे देवा देवी खटी चंती है शून्य पुरुष मात्रे खेलुचंती हे सी कहते
ଯେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମହିମା, ସେଇ ସନାତନ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ? ଠାକୁର, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ଠାକୁର, ମୁଁ ଆସିଛି କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଆସ ଦେଖିବ ମୁଁ କିଭଳି ମହିମା ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ହାତ ଏମିତି ଝାଡ଼ି ଦଉଛି ସେଥିରୁ ପାଉଁଶ ଗଳି ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ସିଆଡୁ ହାତ ମୁଠା ବୁଲେଇ ଆଣୁଛି ମୋ ହାତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଖସି ପଡୁଛି। ଆକୁ ହିଁ ଆପଣ ମହିମା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମହିମା କ'ଣ? ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଗୁଣବନ୍ତ ତୋର ମହିମା, ଗୋପୀନାଥ ତୋର ମହିମା, ଗୋପୀନାଥ ତୋର ମହିମା, ଗୋପୀନାଥ ତୋର ମହିମା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ନିର୍ଗୁଣ, ତୁ ଅରୂପ, ତୋର ରୂପ ନାହିଁ କି ଗୁଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ତୋର ମହିମା। ଏ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଂଶା ଅଂଶରେ ତୁ ପୂରିକି ରହିଛୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ଭାବରେ, ମୋ ଆତ୍ମା ରାମ ଭାବରେ ତୁ ମତେ ରମଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମହିମାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି ନା। ତୋ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ, ତୋ ମହିମା ଭାବରେ ମୋ ନାସାର ଦୁଇ ପୁଡ଼ାରେ ପବନ ବହି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦିନେ କାଳେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନାସାରେ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଯାଉଛି ଆସୁଛି, କେତେ ବାଟକୁ ସେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠାରୁ ଫେରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଯାଇ ସେ ଶବ୍ଦ କଟି ଯାଉଛି ବା ଲିଭି ଯାଉଛି, ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ କେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ହେଇକି ଫେରୁଛି। ଆକୁ ଦିନେ କାଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନୁ ମୋ ନାସା ପୁଡ଼ାରେ ପବନ ଚାଲିଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଏ ପୁଡ଼ାରେ, କେତେବେଳେ ସେ ପୁଡ଼ାରେ, କେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ପୁଡ଼ାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଥରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରକୁ ପାଉଁରୁଟି କିଣିବାକୁ, କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯାଇ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଉଠିଲିଣି ଯେତେବେଳେ ପକେଟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ହେଲା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଜ ପଲଙ୍କ ପାରିକି ଶୋଇଗଲିଣି। ଆଉ ପଇସା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଦେଲିଣି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ବି ଭାବିନି ଏ କିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯିଏ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସିଏ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ମହିମା, ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା, ସେଇ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା। ସେ ଗୁଣାତୀତ ରୂପ ବର୍ଜିତ, ଯିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଂଶଟିଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ 56 କୋଟି ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ଅଂଶ ଅଂଶେ ଯିଏ ପୂରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ। ଏ 56 କୋଟି ଜୀବଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥମ ଭଗବାନ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମହିମା, ସେଇ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା। ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମିଛିରେ ଧନ୍ଦି ହେଉଛୁ, କୋଉଠି ଯାଇକି ପାଉଁଶ ଗୋଟେଇଲୁଣି ତ କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇକି ଦେଖିଲୁଣି, କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଗଲୁଣି ମୋର କେମିତି ଦି ମହଲା କୋଠା ଗୋଟେ ହବ ତ, କାହା ଓଳି ତଳେ ଯାଇକି ପାଦୁକ ଅଣ୍ଡାଳୁଛୁ କେମିତି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳ ଯିଏ
तांकु मो ए भितरे थाई भी तांकु दिने काले मो चिन्हिलिनी मो जीवन न एते समय अतिबाहित हो गला। तेबे से भीम भोई शेषर कौन कहते यही प्रसंग रे ए जो नासा पुड़ा रे तांको महिमा बहुची नाम भाव रे ए नासार दुई पुड़ा जहाकू ठाकुरंकर पाद बोली कहा जाए, बाम पुड़ा को बाम पाद कहा जाए, दक्षिण पुड़ा को दक्षिण पाद कहा जाए। आमे जदि जने बड़ मनीष पाखु जाऊ जेमती एठी बौद्ध अंचल मालिक जे बौद्ध राजा जहां को कहा जाए आसीथिले एठिकी आमे समस्ते तांको प्रणाम कलु। कहीं ना सी जतबेले एते बड़ अंचल मालिक सी टिके आमको जदि कृपा दृष्टि चाहिए हुए तो तांको सहायता रे धर्म किछि बाट ए अंचल रे अग्रसर हो जिवो। ए धर्मर कार्यक्रम हुए तो बहु तीव्र गति रे आगे जीवो। जेतेबेले एते बड़ अंचल सी जने मालिक आमे समस्ते तांको निकट रे नतमस्तक हेले, ताको अभिनंदन जणाइले, तांकर जय जयकार कले। सेमती आमे जदि थरुटिए से गुरुंक निकट रे शरणागत हबा, तांको ए पाद जोड़ी को टिके धरी पकेबा, किछि नहेले तांको पादरे जदि आश्रय नेबा, पड़िथिबा तांको पाद को धरी, कारण एते बड़ ठाकुर जे संपूर्ण भावरे शून्य, जहाँकर पाद कोठी, हाथ कोठी, नाक कोठी, कान कोठी आमे किछि देखि पारुनु। जदि तांको पाद दीटा एते सहज जगह रे अछि, मो निकट रे अछि, ताकू धरिकी जदि टिके पड़ी जिबा ताहले ए जीवन आमर सफल हेबो। काहेकि ना सेई महापुरुष लेखुछंती, सत्य अटे नाम सकार परम प्राणवायु रूपे चले। हे सत्य अटे नाम सकार परम प्राणवायु रूपे तन जे शरीर धारणा शरीर सकल घटकु चाले। तन जे शरीर धारणा शरीर सकल घटकु चाले। सेही नाम गोटी धइले पालटी धर्म पद प्राप्त हुए। सेही नाम गोटी धइले पालटी धर्म पद प्राप्त हुए। सत्य सनातन महिमाए सन संसार कल्प बोलाए। सत्य सनातन महिमाए सन संसार कल्प बोलाए। संसार कल्प बोलाए रामचंद्र संसार कल्प बोलाए। से कहते नामटी होची सत्य आउ सेई होची सनातन, सेई होची प्रभुंकर महिमा। आउ सेई ठारू सेई प्रभुंक कल्पनारू ए नाम जोगे ए संसार जेतक जहाँ आमे देखुचु, ए चतुर्दश ब्रह्मांड रे जेते सृष्टि देखुचु, चल अचल उड़ा बुड़ा ए जेते प्रकार प्राणी देखुचु, जीव देखुचु, सबु किछि हेउछंती तांकरी कल्पनारू सृष्ट एवं सबुथिरे सेई सनातनंकर अंशा अंश रहिछि। तेणु शेषरे भीम भोई कौन कहउछंती,
श्री गुरु चरण ध्याई भणे भीमसेन भई श्री गुरु चरण ध्याई भणे भीमसेन भई आनंदे शोभा पाउची ए धरित्री हे आनंदे शोभा पाउची ए धरित्री हे शून्य पुरुष मत्ୟରେ खेलुचंती हे शून्य पुरुष मत्ୟରେ खेलुचंती हे नर रूपे देवा देवी घटिचंती हे नर रूपे देवा देवी घटिचंती हे शून्य पुरुष मत्ୟରେ खेलुचंती हे शून्य पुरुष मत्ୟରେ खेलुचंती हे नर रूपे देवा देवी घटिचंती हे। से कहते जे सेई श्री गुरुंक चरण सेई श्री गुरुंक चरण रे शरण पशी आश्रय ग्रहण करी भीम भोई सन्थ जी पवन को स्थिर करि परिछंती जी पवन को ओलट पालट करिछंती सेई नाम गोटी धइले पालटी तांक मनर भाव अनुजाई तांक मनर भाव शक्ति रे सी एभली भावरे तांकर निकटवर्ती होइछंती सेठी ओलट पालट धरिची एवं से चरण को से ध्याई देखुचंती जे धरित्री आनंद रे शोभा पाउची काहेकि ना ये धरित्री रे जुआडे चाहिए तांकरी अंशा अंश से देखुचंती भीम भोई आउ तांकु भी स्वरूप रे दर्शन करुचंती तेणु एई होउची सनातनंकर कथा संत भीम भोई विद्या।